اقرا پہلی وحی کیوں تھی؟ تو اللہ اب ان کو حکم دے رہا تھا کہ جو آپ کے دل میں سچائیاں ہیں جو اللہ نے ہی ڈالی ہیں وہ اب آپ دوسروں کو پہنچائیے. اقرا اقرا از اے مشن. کیا کہ لوگ جو نفرتوں اور دشمنیوں میں ڈوبے ہیں ان کو ایک الرحمن کی یاد سے جوڑ دینا، یہ اقرا کا مشن تھا. اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز. بس بھائی ہم جانتے ہیں کہ اقرا پہلی وحی تھی، تو اقرا پہلی وحی کیوں تھی؟ دیکھو بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے میرے بھائی. ہم مسلمانوں کے لیے آج اقرا کی کوئی خاص ویلیو ہے نہیں سوائے اس کے کہ وہ پہلی وحی تھی. پر تم یہ سوچو کہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ اقرا جو پہلی وحی ہوئی اسی کی عزت میں ہے. سب سے بڑے جو 5 ہم پلرز کہتے ہیں اس میں سے ایک پلر جو ہے، ایک بہت بڑا جو اسلام کا ارکان ہے، اسلام کا جو ریچول ہے، اس کا جو بیسس ہے وہ پہلی وحی ہے جو اقرا تھی. مطلب کوئی بولے، اگر ہم آج سوسائٹی میں دیکھیں ڈسکشن جو چلتے ہیں تو اقرا کی کوئی ویلیو نظر نہیں آئے گی تمہیں. مطلب کوئی کہتا لا الہ الا اللہ ہو سکتا تھا پہلی وحی، آیت الکرسی ہو سکتی تھی، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہو سکتی تھیں، سورہ عصر ہو سکتی تھی، چاروں قل میں سے کوئی ہو سکتی تھی. اقرا کیوں؟ مطلب کوئی یہ نہیں بولے گا بسم اللہ بھی ہو سکتی تھی، کیونکہ بسم اللہ کی بھی آج ہم نے جو ہے کوئی کنیکشن بنا نہیں رکھا ہماری مسلم کمیونٹی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. پر فار ایگزامپل بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہو سکتی تھی. اقرا کیوں؟ یہ بہت اچھا امپورٹنٹ کوشچن ہے. اور اسی کی عزت میں سمجھو رمضان کا مہینہ منایا گیا ہے. پہلی وحی جو ہوئی رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، قرآن شریف شروع ہوا. دیکھو یہ جو کنیکشن بنا نا پہلی وحی کے ذریعے واپس ہم انسانوں سے، یہ چھوٹی بات نہیں تھی. 600 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام اور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 600 سال کا گیپ تھا کم سے کم، اور اس کے بعد اللہ نے پھر ہم انسانوں سے کنیکشن بنایا. تو یہ بہت ہی تاریخی، بہت ہی ہسٹوریکل، بہت ہی اسپیشل اوکیزن تھا، اور اس اسپیشل اوکیزن پہ اللہ نے اقرا یوز کیا. لا الہ الا اللہ نہیں، اقرا. کیوں؟ یہی تمہارا سوال ہے، رائٹ؟ دیکھو اقرا جو ہے وہ ایک کمانڈ ہے. ریسائٹ، پڑھو، سناؤ. مطلب کیا ریسائٹ؟ جیسے ہم بچے کو بولتے ہیں، نرسری کلاس کا کوئی بچہ ہو، نرسری پریپ کلاس کا کوئی تمہاری فیملی میں بچہ ہو، تو اس کو بولو بیٹے ریسائٹ کرنا ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار. وہ فیملی والوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور وہ پھر شروع ہو جاتا ہے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار. ہاں، یا کوئی بولے بیٹے ریسائٹ کرنا سورہ فاتحہ، پڑھنا بیٹے سورہ فاتحہ پڑھنا. اب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گھر والے، اور کوئی گھر والا بولے، مہمان بیٹھے ہوئے گھر والا بولے کہ بیٹے ذرا پڑھنا سورہ فاتحہ. تو پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنے کا مطلب ہے سناؤ. اقرا ہے ریسائٹ. ریسائٹ ریسائٹ کیا؟ لوگوں کو سناؤ. خود تو پڑھو ہی پڑھو، پر دوسروں کو بھی سناؤ. دیکھو تم نے میرے آدم علیہ السلام والا بھی ٹاک اٹینڈ کر چکے ہوگے. دیکھو آدم علیہ السلام کو میں تمہیں کچھ یاد دلاتا ہوں ان کے قصے کا، کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا ان کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے، علم دے دیا. رائٹ؟ اللہ کے خلیفہ آدم علیہ السلام، ان کو علم دیا اور ان کو حکم کیا کہ جس کے پاس علم نہیں ہے اس کو علم دو. فرشتوں کو بتائیے. اب یہ ان کو ساری چیزوں کے نام سکھائے اور کیا حکم دیا؟ اب آپ سنائیے یا بتائیے یا سکھائیے فرشتوں کو. اب ان کو نام بتائیے ساری چیزوں کا جو علم دیا ہے، اب جس کے پاس نہیں ہے اس کو پہنچائیے. یہ کہانی یاد ہے نا تمہیں آدم علیہ السلام کی؟ تو دیکھو وہ جو اللہ نے مشن دیا نا خلیفہ کا مشن ہی یہی ہے، علم لینا، سینے میں جو اللہ علم دے اس کو جس کے پاس نہیں ہے اس تک پہنچانا. یہی جو پہلا خلیفہ جس کو اللہ نے کہا نا آدم علیہ السلام کو خلیفہ زمین پہ اتار رہا ہوں، اس کا کام ہی یہی تھا. خلیفہ کا کام ہی یہی ہے، علم لینا اور علم دینا. اسپرچول خلیفہ، پولیٹیکل خلیفہ جنرلی کی بات نہیں کر رہا ہوں. بہت لوگوں نے اپنے آپ کو خلیفہ کلیم کیا، پر وہ ضروری نہیں تھا کہ وہ اقرا والا کام کر رہے تھے. تو جو اسپرچول خلیفہ ہے، جیسے یوسف علیہ السلام غلام ہیں، جیل میں بند ہیں، پر اللہ سے جو علم، اللہ نے جو علم دیا ہے سینے میں، وہ دوسروں کو سنا رہے ہیں، ریسائٹ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں. تو اقرا جو ہے نا وہ خلیفہ کا کام ہے، یہ سمجھو. اب دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی لا الہ الا اللہ اس لیے نہیں تھی کیونکہ لا الہ الا اللہ وہ آلریڈی مانتے تھے.
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इसलिए नहीं दी क्योंकि वो जानते थे कि अगर मेरा रब है वो रहमान रहीम है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ईमान में थे। हम ये नहीं मानते कि वही हुई तो वो ईमान वाले हुए, वो हमेशा से ईमान में थे, सच्चाई हमेशा से उनके दिल में मौजूद थी। तो अल्लाह उनको हुक्म दे रहा था कि जो आपके दिल में सच्चाइयां हैं जो अल्लाह ने ही डाली हैं वो आप दूसरों को पहुंचाइए। इक़रा, इक़रा। समझ में आ रहा है? देखो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दिया और हुक्म दिया कि जिसके पास नहीं है उसको बताइए। यही इक़रा का मिशन है। भले आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में इक़रा का वर्ड मौजूद नहीं है, पर इक़रा का मिशन ही यही है। तो अल्लाह ने ये नहीं कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि एक खुदा को मानिए, वो ऑलरेडी मानते थे। ये मानिए कि आपका खुदा जो है वो रहमान रहीम, वो मोहब्बत का खुदा है, ये कहने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो ऑलरेडी मानते थे। ये बात उनके सीने में ऑलरेडी मौजूद था। तो अल्लाह ने कहा कि ये मानिए, अल्लाह ने कहा आप इक़रा करिए। समझ में आ रही बात? अब देखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना इक़रा करने से मना किया कि मैं नहीं कर सकता, और जिब्रील अमीन ने उनको पकड़ के भेज दिया, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो उन्होंने मना क्यों किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? देखो आदम अलैहिस्सलाम को किसको इक़रा करना था? फरिश्तों को, जो सीखना चाहते थे, जो इल्म के प्यासे थे। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसको इक़रा करना था? अबू जहल, अबू लहब जैसे लोगों से। उनको पता था कि मेरे दुश्मन बन जाएंगे, मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं इनको बोलूंगा एक खुदा जो मोहब्बत का खुदा है रहमान रहीम, उस पे आ जाओ। तुम्हारे 360 बुत जो है वो चुप हैं, तुम पैदा हुई बच्ची को रेत में गाड़ देते हो, हाँ, और वो चुप हैं। तुम लड़े जा रहे हो, लड़े जा रहे हो, लड़े जा रहे हो एंडलेसली दुश्मनियों में और नफरतों में, और तुम्हारे 360 जो है वो चुप हैं। एक मोहब्बत का खुदा की तरफ आ जाओ, सब सॉल्व हो जाएगा, सब दुश्मनियां खत्म हो जाएंगी। तो आप सबने अर रहमान की तौहीद को बुलाया कि एक मोहब्बत के खुदा को डेडिकेट हो जाओ, एक रहम के खुदा को डेडिकेट हो जाओ, आ जाओ। तो उनको पता था जब मैं ये मैसेज दूंगा, इनके बाप दादा ये कहते हुए मरे हैं, उस कबीले से लड़ता रहियो, बदला लेता रहियो, हाँ, उनके लिए वो कस्में तोड़ने वाली बात हो जाती। इस पे बुलाना क्या हो, एक अर रहमान की तरफ आ जाओ। तो उनको ये पता था जब मैं दावत दूंगा, लोगों को मैसेज दूंगा, तो लोग मेरे दुश्मन बन जाएंगे, मेरे खिलाफ हो जाएंगे, मुझे मारने की कोशिश करेंगे, मेरे घर वालों को टॉर्चर करेंगे, मेरे दोस्तों को, साथियों को परेशान करेंगे। तो उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता इक़रा। देखो मुसलमानों के लिए इक़रा क्या है? हमारे लिए बस वो एक वर्ड है, एक साउंड है। सोचो ये टॉक देते देते मैंने कितनी बार इक़रा बोल दिया। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इक़रा कोई तजवीद का मसला नहीं था कि ठीक से प्रोनाउंस हुआ या नहीं हुआ, अरबी आती है नहीं आती है। उनसे बेहतर अरबी किसी को नहीं आती थी, उनसे बेहतर तजवीद किसी की नहीं थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो मुद्दा ये नहीं था कि जी मुझे तजवीद नहीं आती बोलनी है, मुझे तजवीद के हिसाब से बोलना नहीं आएगा इक़रा। मुद्दा ये नहीं था। उनको पता था कि इक़रा का कुछ मीनिंग है। इक़रा इज अ मिशन। इक़रा इज अ मिशन। क्या? कि लोग जो नफरतों और दुश्मनियों में डूबे हैं उनको एक अर रहमान की याद से जोड़ देना, ये इक़रा का मिशन था। और नफरत वाले लोगों को तुम बुलाओ जरा मोहब्बत की तरफ, तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, सारे आर्ग्यूमेंट दे देंगे। तुम बोलो झगड़े खत्म कर दो, सारे आर्ग्यूमेंट देंगे कि क्यों झगड़े खत्म ना करें। उनकी इनसिक्योरिटीज आगे बोल पड़ेंगी, और अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, बहुत खिलाफ हो जाएंगे, तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कर रहे थे कि मैं नहीं कर सकता। उनको भींचा गया, उनको भींचा गया। तो जो पहली वही थी, जो 4 आयतें उतरी, उस पर भी हम कभी बात कर सकते हैं। पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था इक़रा एक मिशन है। तो उनको ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चॉइस नहीं दी गई। उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा, तो उनको भेज दिया गया, यू डोंट हैव अ चॉइस। आपके पास चॉइस नहीं, आपको इक़रा करना पड़ेगा। पर बताओ अजहर, तुम्हारे पास जिब्रील अमीन आए हैं भेजने के, ए अजहर इक़रा करना पड़ेगा वरना मैं भेज दूंगा। क्या मेरे पास जिब्रील अमीन आए हैं कि जी इक़रा करो वरना मैं भेज दूंगा, हाँ, दबा दूंगा, दबोच लूंगा, जोर से पिचका दूंगा? मेरे पास आए? नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चॉइस नहीं थी। अल्लाह ने उनको चॉइस नहीं दी कि आप ही हैं जिसको सबसे ज्यादा क्लियर है, आप ही हैं जो बेस्ट सिखा सकते हैं, यू डोंट हैव अ चॉइस। पर मेरे पास और तुम्हारे पास चॉइस है। और ये रमजान का जो महीना है ना, ये इसी चॉइस के ऊपर सोचने का है कि क्या है इक़रा का मिशन, व्हाट इज इक़रा का मिशन। और आज कंपेयर टू किसी भी और वक्त इस मिशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। सारे इंसान नफरतों में, दुश्मनियों में, जंगों में, खून के प्यासे हैं, उसमें डूबे हुए हैं। उनको ये मैसेज जाना कि भाई तुम्हारा और मेरा अगर कोई खुदा है, उनको ये बोलना अगर है तो वो रहमान है, वो मोहब्बत का खुदा है, कहां जा रहे हो?
टेलर का नौकर कपड़े बनाएगा, हलवाई का नौकर मिठाई बनाएगा, मोटरसाइकिल मैकेनिक का नौकर मोटरसाइकिल ठीक करेगा, और रहमान मोहब्बत के खुदा का नौकर क्या करेगा? जा जाके लोगों से पूछना है कि अगर कोई खुदा है तो बताओ, क्या वो नफरत का होगा या मोहब्बत का होगा? और सब बोलेंगे मोहब्बत का होगा। जो बहुत ही गंदा आदमी होगा ना, वही बोलेगा नहीं नहीं मोहब्बत का नहीं होगा, वरना किसी भी नॉर्मल आदमी से पूछोगे बोलेगा मोहब्बत का होगा। और उसको ये जताना अगर मोहब्बत का है तो तेरा काम भी मोहब्बत है, तेरा काम भी मोहब्बत है। ये जो इकरा का मिशन है ना, ये इस नफरतों की, दुश्मनियों की गंदगी को साफ करने का मिशन है। समझ में आ रही है बात? तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चॉइस नहीं दी गई, पर तुम्हें और मुझे चॉइस दी गई है। करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते तो मत करो। करोगे तो अल्लाह के अर्रहमान तुमसे पसंद करेगा, नहीं करोगे तो भाई तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। तो ये जो रमजान का महीना है ना, ये हमें इसी चॉइस को याद दिलाने का महीना है, इसी चॉइस के ऊपर सोचने का महीना है, और इसी चॉइस को चूज करने का महीना है कि हम चूज करें। देखो जो लोअर सेल्फ है ना हमारी, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, जो लोअर सेल्फ है वो इकरा का मिशन नहीं करना चाहते, वो नहीं करना चाहते इकरा का मिशन। ठीक वैसे जैसे लोअर सेल्फ जो भूखा प्यासा नहीं रहना चाहती, ठीक वैसे जैसे लोअर सेल्फ, हमारी जो निचला सेल्फ है, वो भूखा और प्यासा नहीं रहना चाहता। पर हम क्या कहते हैं? तेरी नहीं सुनेंगे। जब नफ्स अम्मारा बोलेगी मुझे खाना चाहिए, हम बोलेंगे नहीं सुनेंगे तेरी। बोलेगी मुझे प्यास लग रही है, हम क्या कहते हैं? रोजे में रोजा जब रखते हैं, नहीं सुनेंगे तेरी। तो जब लोअर सेल्फ बोले, नफ्स अम्मारा बोले कि मुझे खाना खाना है, हम बोले नहीं सुनेंगे। हम बोले पानी पीना, हम बोलेंगे नहीं सुनेंगे। क्यों? ताकि जब वो बोले मुझे इकरा नहीं करना है, मुझे इकरा नहीं करना, हम बोलेंगे नहीं सुनेंगे तेरी। ये ट्रेनिंग है इकरा। तो उम्मीद है तुम्हें ये बात समझ में आया होगा कि इकरा पहली वही क्यों थी, और हमारा आज इकरा से क्या कनेक्शन है, और ये रमजान का महीना का क्या लिंक है इकरा की वही से। क्लियर है?